Pinnacle dito sa Davao. Maluwag siya. Ayan. May desk. Ayan. Maluwag. Ayan, doon kami galing. Ito yung CR. Toiletries. Saktong-sakto lang ang laki. Shower. Hindi na makakain ng heavy dinner. So pizza and fries. Comes with iced tea. The next day. CM Recto. Wild dito. Pero sa Monteverde ang ano to, Divisoria. Good lang tayo, wala na. Buti ganito hindi masyado na Tagabawa. Bangsa Kagan. Tayo ma'am. Manila. Ni Rodrigo Duterte na si Nanay Soledad Roa Duterte. Sabi din Nanay Suling, ang isang progressive city or variety city dapat mayroong museo. Object tayo because this is only a temporary area for our museum. And then may mga object. Yan sa kapatid. Surprise. Gonoseku. Storage jar. Springfield Rifle. Durian, artist. Rosa Santos Munda, sa daughter of General Paulina T. Santos. Kung saan pinangalan Jensen. State there. Okay. 70. When he was city mayor. Siya lang po si Tigong. At Sanas Karinderya. May ginagamit aparato. Davao City City Hall. Good morning po. From Manila po kayo? Yes. Okay. First time na po dito sa Davao? Yes. Oh, by the way, I'm Moana po from here. Ay, Moana. Moana. Moana the movie. Part 2? Part 1? Part 3. Part 3.
Ayan. Office ni Mayor. Office ng Mayor. Tokens from Thank you po. from City Mayors po. A few moments later. Ito bali. Doña Luisa Phase 1, ma'am. Taxi driver, kami doon yan. Pag kayo ni PRRD open for... Oh, tingnan mo doon, ma'am. Ang guard talaga. Doon is more. Pero ngayon, visa nakatip. Wala na kasi yung study. Ah, wala. Tatay Dix. Sir. Mas gwapo, sir, ang original Davao Memorial Park kay ang unya bangkiruhan dayon ka. Stopover sa fruit stand. Ito parang artist doon. Tamis, no? Oo nga. Pwede mag-uwi. Ang tamis. Madali itong mahinog. Kaya kailangan ko ninyo Yung medyo... pagtatlong araw. Ito yung man. Eden Nature Park. Medyo maambon. Dami. Wow. Sa pag hinatay. Ito yung food. Yung Ganun picture niya. Aga. sinigang na hipon. Sinigang na bangos. Barbecue. Pinakbet. Ano yan? Ensaladang talong. Yan. Aming food. Kulok, 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 kulok. Kulok, 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 kulok. Okay na ako. Zip line na. The next day. Green. Good afternoon. Thank you. Thank you. Sa loob ng Davao Domestic